सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट आप खुद बना सकते हैं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीजा लग गया है, एम्प्लॉयमेंट वीजा लग गया है, वर्क वीजा लग गया है, स्टूडेंट वीजा लग गया है, तो अगर आपने ऑफ लोडिंग से बचना है, एयरपोर्ट पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऑफ लोडिंग हो रही है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो एक और बहाना मिल जाएगा कि भाई जान सर्टिफिकेट बनवा के लाओ पहले, फिर आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा और आपकी दौड़ें लग जाएंगी। तो क्या ही बेहतर हो कि आप पहले ही ये सर्टिफिकेट बनवा लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीजा लग चुका है तो जब आप प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 19 नवंबर थी, अभी थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लीजिए। ऑनलाइन बनता है, छोटी सी एक ट्रेनिंग होती है, बस आपने वो कंप्लीट करनी है और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के पास वर्क वीज़ा है उनके लिए ये लाजमी करार दे दिया गया है, चाहे आपकी तालीम कोई भी है, नहीं भी है, अनपढ़ है, फिर भी मैट्रिक है, फिर भी FSC MA जो भी है, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, प्रोटेक्टर करवाना है, तो ये सर्टिफिकेट आपको जरूर बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने सारी चीजें कंप्लीट करूंगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करूंगा, सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा और आपको सर्टिफिकेट निकाल के भी दूंगा। अपना बनाऊंगा मैं, आपने सेम तरीकाकार से अपना भी बना लेना है। और यहाँ पर ये जो थोड़े से क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी कि छोटा सा इम्तिहान भी होता है, 6 मॉड्यूल होते हैं, छोटा सा इम्तिहान कैसे पास करना है, उसके जवाब क्या हैं वो भी आपको बता दूंगा, और सुनाए क्या चाहते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर इसका नाम है softskills.oec.gov.pk। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कमीशन की ये वेबसाइट है। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट नजर आ रही होगी। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। लैपटॉप से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर नजर आए। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला एक फॉर्म नजर आ जाएगा, यानी कि आपने अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है कि अपना पहला नाम लिखें, उसके बाद दरमियानी नाम अगर आपका है तो वो लिखें, उसके बाद आखिरी नाम। ठीक है, यानी कि जैसा मेरा नाम बिलाल भट्टी है तो यहाँ मैं बिलाल लिखूंगा, भट्टी लिखूंगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश लिखनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसको कंफर्म करना है, दोबारा लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा, जैसे जो आपका जीमेल एड्रेस होता है ना, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और आपके पास कौन सी सिम है आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसका नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक पासवर्ड लिखना है, आसान सा लिखिएगा जो कि आपको याद रखे। और उसके बाद आपने दोबारा उसको यहाँ पर लिख के क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज जाएगा, वो कोड जाएगा। आपने यस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने ये वाली विंडो नजर आएगी। मोबाइल के ऊपर वो कोड 4 हिस्सों का देकर आपने यहाँ पर लिख देना है और वेरीफाई प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका अकाउंट बनने के लिए आपकी मेन विंडो नजर आ जाएगी, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर सबसे पहले अटैच प्रोफाइल पिक्चर, अपनी एक तस्वीर, प्यारी सी तस्वीर आपने लेनी है और अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अटैच की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी तस्वीर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की थी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा होगा। यहाँ पर अब आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए वालिद साहब का नाम आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका रिलीजन कौन सा है, मजहब कौन सा है, आपने वो सिलेक्ट करना है। और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू नीचे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो नजर आएगी। यहाँ पर आपने अपना घर का एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपका सूबा कौन सा है, आपने वो लिखना है। जैसे आप प्रोविंस अपना लिखेंगे, सूबा लिखेंगे, उसके बाद अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद ही ये नीचे लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अपनी तहसील लिखिएगा, उसके बाद अपना एड्रेस लिखिएगा। अगर आपका मेलिंग एड्रेस जिसके ऊपर आपको कोई डाक वगैरह आती है सेम है, तो आपने नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज़ आपने वही रहने देना है। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखना है। व्हाट्सएप नंबर लिखने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप किसी भी रिलेटिव का, चाचे का, अब्बे का, या फिर अपने भाई का, सिस्टर का, किसी का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एजुकेशन का एक टैब ओपन हो जाएगा। अगर तो आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक वगैरह, FSC वगैरह, जो भी आपकी एजुकेशन है। अगर नहीं है तो आप स्किप एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर
यहाँ पे ये देखिए साथ जो नज़र आ रहा है ना स्किप का, इसके ऊपर क्लिक करके अगले बटन के ऊपर चले जाएंगे, अगली ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए पेशा दर्ज करें, आप किस वर्क वीज़ा के लिए बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करें। ठीक है, इंटर ऑक्यूपेशन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग इंजीनियर, मड लगर, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, पाइपलाइन इंजीनियर, फील्ड सर्विस स्पेशलिस्ट, यहाँ पे देखिए जियोलॉजिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वर्कर, हर किस्म के वर्कर की कैटेगरी दी हुई है। आप जिसके लिए वीज़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं या वीज़ा आपका लगा है, आपने वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरी दी हुई है। जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैंने सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये देखिए लास्ट ऑप्शन है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप दिस स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल हो चुकी है कंप्लीट और आपके सामने आ जाएगा अगला डैशबोर्ड। यहाँ पे देखें आपके सामने अगला डैशबोर्ड आ गया। इतना सा काम है सॉफ्ट स्किल की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाने का। अभी सिर्फ आपका अकाउंट बना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ अपने बारे में बताया है कि मेरा ये नाम पता है, मेरा ये सारी चीज़ें हैं, आपने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी और आपका अकाउंट यहाँ पर बन गया। ठीक है, कोशिश करनी है आपने कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालनी है ताकि जब आपका सर्टिफिकेट बने तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू होगी आपकी। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि आपके कम्युनिकेशन, बोलने चालने के जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर अच्छे हों। टीम वर्क, लोगों के साथ काम आपने कैसे करना है वो आप में बेहतरी आए, और लीडरशिप स्किल यानी कि अगर आपकी कोई टीम बनती है तो आपने इसको कैसे लीड करना है, ये स्किल्स सिखाने के लिए ये ट्रेनिंग बनाई गई है ताकि हमारे जितने भी वर्कर्स बाहर काम करने के लिए जाएं, किसी और मुल्क काम करने के लिए जाएं, दुबई, सऊदी अरब, किसी भी मुल्क काम करने के लिए जाएं तो उनकी प्रोफाइल अच्छी हो। ये समझे कि आपकी एक डिग्री है। ठीक है, अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री भी नहीं है ना तो ये आपको सॉफ्ट स्किल की डिग्री मिल रही है यहाँ पर, और ये एक्सपायर नहीं होगी। जब आप यहाँ पर अपना ये सर्टिफिकेट बना लेंगे तो ये फॉर एवर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये नहीं कि इसकी कोई एंड डेट, एक्सपायरी डेट होगी। जैसे आपको डिग्री मिलती है ना मैट्रिक की, ये उसी तरह आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कभी एक्सपायर नहीं होगा। और फिर बता रहा हूँ कि आज ये ट्रेनिंग मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ। सारे सवालों के जो जवाब होंगे वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो, वो ना हो कि बाद में ये जवाब चेंज हो जाए। सो फौरी तौर पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना। सो मैं स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें चूज योर कैरियर पाथ। ठीक है जी, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें ये पूछ रहे हैं कि आप जो जॉब रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो जॉब मिल रही है वो ओईसी के थ्रू मिल रही है, यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कमीशन की जॉब मिल रही है, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें दूसरी इसकी ऑप्शन है जॉब विया ओईपी। ठीक है जी, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, या किसी आप एजेंट वगैरह से वीज़ा ले रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट इमिग्रेशन, यानी कि डायरेक्टली आपका कोई लोकल वहाँ पर है, कोई कंपनी है आपको डायरेक्टली हायर कर रही है, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन आंसर सेम होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपनी जॉब का टाइटल लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक होगा जी। आप यहाँ पर प्लम्बर भी लिख सकते हैं, ड्राइवर भी लिख सकते हैं, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका पेशा है, जिसके लिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपकी सारी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने लगी है। स्टार्ट ट्रेनिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने स्टार्ट ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक, अब देखिए आपके सामने ये विंडो नजर आ जाएगी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, यानी कि जो सॉफ्ट स्किल है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारुफ क्या है। अब कुछ लोगों को इंग्लिश में परेशानी हो रही है, तो क्यों परेशानी हो रही है, यहाँ पे देखिए ऊपर इंग्लिश का बटन नजर आ रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उर्दू के ऊपर क्लिक करके कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास उर्दू में आ जाएंगी। ठीक है, उर्दू में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए ज़िंदगी गुजारने की महारतों का तारुफ। ठीक है जी, आपने यहाँ पे देखिए तरबियत शुरू करे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1% यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब आपको ये बताएंगे कि ज़िंदगी गुजारने की महारतें क्या हैं, आपको ये सिखाया जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए नीचे टाइमर चल रहा है। ये देखिए जैसे टाइमर ख़त्म होगा तो आप आगे जाएं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए टाइमर नज़र आ रहा है ना, जब तक ये टाइमर, ये देखिए सेकंड्स में नज़र आ रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आप आगे के बटन पे नहीं क्लिक कर सकते। आपने ये सारी ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है ताकि आपको पता चले कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़िंदगी गुजारने की महारतें, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। देखिए आगे जाएंगे बटन के ऊपर क्लिक करें। ये देखिए आपको बता रहे कि इनकी अहमियत मतजा झैल है। ठीक है, मौसर बातचीत,
بہترین تعاون، مسائل کا حل تلاش کرنے میں بہتری. یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پر بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کے سامنے یہ دیکھیں ساری چیزیں آ رہی ہیں. ابھی ہم نے پہلا ماڈیول سٹارٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں مؤثر بات چیت کی مہارتیں، کمیونیکیشن سکلز. اس کے بعد یہ بٹن سٹارٹ ہوگا، اس کے اوپر لاک کا بٹن دیکھیں، تالے کا بٹن لگا ہوا ہے. جب تک آپ یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے یہ والا ماڈیول تو آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 ماڈیول ہیں. جب آپ ایک ماڈیول ختم کریں گے تو آپ سے سوالات یعنی کہ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہوگا، آپ نے وہ پاس کرنا ہوگا. 10 سوال ہوتے ہیں، وہ سوال انہی میں سے آئیں گے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ والی یہ ٹریننگ جو لے رہے ہیں، انہی میں سے آپ کو سوال پوچھے جائیں گے اور آپ نے وہ جواب دینے ہیں. جب وہ آپ جواب دیں گے تبھی آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوگا اور آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. ٹھیک ہے، پھر بتا رہے ہیں دیکھیں. اب کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ کو کنٹینیوسلی اگر آپ لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو 3 گھنٹے لگیں گے. 3 گھنٹے میں آپ یہ ٹیسٹ مکمل کر پائیں گے، یہ ٹریننگ مکمل کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو آپ 1 گھنٹہ آج دے لیں، اس کو بند کر دیں. نیکسٹ ڈے جب آپ آئیں گے تو آپ کی ٹریننگ یہیں سے سٹارٹ ہوگی اور آپ اگلے سٹیپس پہ جانا شروع کر دیں گے. آپ آسانی سے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، تھوڑا وقت ہے ایک دن کے اندر، تو تھوڑا ٹائم دے کے آپ ہفتے کے اندر بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پروٹیکٹر کل لگنا ہے تو بھائی جان بیٹھ جائیں، ابھی یہ ٹریننگ کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ نے نیکسٹ کری جانا ہے، پڑھی جانا ہے کہ کیا کیا اس میں سوال پوچھ رہے ہیں اور کیا ہم نے آگے جا کے جواب دینے ہیں. میں کیا کرتا ہوں بھائی جان، آپ کے لیے میں بیٹھتا ہوں یہاں پر، میں اس کی ٹریننگ انگلش میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انگلش میں اگر جواب دیں گے وہ بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے آپشن یاد رکھنی ہے کہ یہ آپشن کا جواب یہ ہے. جب میں جواب دوں گا تو آپ نے وہ آپشن کو سلیکٹ کر کے وہی جواب دینا ہے، یا پھر انگلش. یہاں پہ کسی بھی ٹائم آپ یہاں پر کلک کر کے اردو کے اندر چلے جائیں، کلک کر کے انگلش کے اندر چلے جائیں. سیم سوال ہیں، بس اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے اور اس کا انگلش ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ٹائمر سٹارٹ ہے نا. یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کیا. یہاں پہ دیکھیں ٹارگیٹڈ آڈینس کون سی ہے، اسٹوڈنٹ اور گریجویٹ اور پروفیشنلز جو کہ باہر ورک ویزا کے اوپر جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹریننگ بنائی جا رہی ہے. پھر بتا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اچھی زندگی باہر جا کے گزاریں، آپ کے کمیونیکیشن بول چال کے سکل اچھے ہوں، سوشل کلچر یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح آپ نے رہنا ہے وہ آپ کے سکل اچھے ہوں، آپ نے کس طرح ایک افیکٹو ٹیم بنانی ہے وہ والے سکل اچھے ہوں، لیڈرشپ وغیرہ، آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، اور فائنینشیل لٹریسی، آپ کے پاس پیسے پوسے آتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرتا ہوں، آپ کے لیے بیٹھتا ہوں اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سے سوال ہوں گے، کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ دیکھیں 1 بائی 1 کر کے یہاں پر آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہے. ابھی تو میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں نا، تو اس لیے میں کوئکلی کمپلیٹ کر رہا ہوں. ٹائم لگے گا اور آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر وقت بھی آئے گا کہ اتنے گھنٹوں میں آپ نے کمپلیٹ کیا. چلیے میں یہ ساری ٹریننگ کمپلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو فائنل ریزلٹس دکھاتا ہوں. سو دوستو، فائنلی آپ کے بھائی جان نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ کورس 100% کمپلیٹ کر لیا ہے. اور سچ بتاؤں پتہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ میرے 5 گھنٹے لگے ہیں، کیونکہ وہ ٹائمر ختم ہی نہیں ہوتا. 12 سیکنڈ جو ہوتے ہیں نا آپ کی زندگی کے، آپ کو بہت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے بھائی جان آپ کو کہتے تھے کہ محنت کرنا شروع کرو، پڑھائی کرو تاکہ آپ کو عادت پڑے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ کی آپشن بھی نظر آ رہی ہے. کنٹینیو لرننگ کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں سارے ماڈیول میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی کا تعارف، یہاں پہ دیکھیں سارے ماڈیول کمپلیٹ کر لیے، سارے لاک کھل چکے ہیں. یہاں پہ دیکھیں مؤثر بات چیت، یہاں پہ دیکھیں سارے ماڈیول، یہاں پہ دیکھیں سارے ماڈیول آپ لوگوں کے لیے بھائی بیٹھا ہوں. 5 گھنٹے کنٹینیوسلی بیٹھنے کے بعد یہ ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے یہاں پہ دیکھیں سرٹیفکیٹ کی آپشن نظر آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں جب میں نے پہلا ماڈیول ختم کیا نا، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے ایک کوئز پوچھا، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا. جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا، یہاں پہ دیکھیں مبارک ہو، آپ نے یہ کوئز کامیابی سے کمپلیٹ کر لیا. نتائج کے لیے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں 10/10 سکور ہے. یہاں پہ دیکھیں پہلا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے صحیح جواب دیا. یہاں پہ یہ دیکھیں سارے کے سارے جواب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح یہ کمپلیٹ کرنا ہے. یہ پہلے 10 سوال تھے، اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کو سماجی مہارتوں والا، سماجی اور ثقافتی مہارتوں والا، اس کے اوپر کلک کریں. یہ والا ٹیسٹ بھی کمپلیٹ کر لیا. اس کے یہ سارے کے سارے جواب تھے. ایک غلط جواب دیا تھا، ایک جواب غلط سے کچھ نہیں ہوتا. 98% یہاں پر میری سکسیس ریٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں ٹیم والا جو تھا اس کا بھی میں نے یہاں پر کر لیا. یہاں پہ دیکھیں یہ سارے جواب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ جواب بھی چاہیے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، آپ نے ویڈیو پوری دیکھی، آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارا ٹیسٹ بھی پہلی اٹیمپٹ میں یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے،
اس کے لیے میں نے یہاں پہ دیکھے اردو کی بجائے انگلش کے اندر میں نے یہ ٹیسٹ انگلش کے اندر دیا تھا. ٹھیک ہے, انگلش کے اندر بھی سیم سوالوں کے جواب ہے. پھر بتا رہا کمیونیکیشن اسکل کے اندر جائیں نا, یہاں پہ دیکھیں ٹیسٹ کمپلیٹ, اور یہاں پہ دیکھیں سیم سوالوں کے وہی جواب ہیں. ٹھیک ہے, اردو انگلش میں سیم ہے. اب یہ سوالوں کے جواب آپ کو کہاں سے ملیں گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سمپل آ جانا ہے 90smentor.net 90smentor.net کے اوپر آنا ہے. آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کیپچا نظر آ رہا ہوگا, آپ نے اس کو فل کر لینا ہے, بائیسیکل وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, ویریفائی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک بلاگ ویب سائٹ نظر آ جائے گی. یہاں پہ یہ دیکھیں پہلی آ رہی ہے سافٹ اسکل ٹریننگ کویسچن اینڈ آنسرس. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ماڈیول 1 کا, یہاں پہ دیکھیں جو کویسچن تھا اس کا آنسر یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دوسرا سوال, اس کا جواب یہ ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں تیسرا سوال, اس کا جواب یہ ہے. چوتھا سوال, اس کا جواب یہ ہے. پانچواں سوال, اس کا جواب. سارے جواب بھائی جان میں نے یہاں پر مینشن کر دیے. 90smentor.net کے اوپر آپ کو سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے. ڈن ہو گیا. جب آپ کا یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں, سرٹیفکیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ نے ڈاؤن لوڈ سرٹیفکیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. سرٹیفکیٹ نمبر وغیرہ, آپ کا نام اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. سو دوستو, کسی کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنا وقت لگا کر اپنے ہاتھوں سے یہ سرٹیفکیٹ خود حاصل کر سکتے ہیں. سارا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس لیے ورک ویزا پر تو آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لیجئے. سافٹ اسکل ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ جو کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہے, تاکہ آپ کا پروٹیکٹر بھی لگ سکے اور آپ ایئرپورٹ سے آف لوڈ بھی نہ ہو. سو دوستو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل 90s mentor کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.